जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज मैं कानून और इंसाफ की बालादस्ती के हवाले से बात करूँगा कि जिन कौमों में, जिन मुल्कों में दस्तूर और आइन की बालादस्ती होती है, उन मुल्कों को और उन कौमों को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जिन माशरों में और जिन कौमों में इंसाफ हो, वहाँ पे कानून की बालादस्ती हो, तो वहाँ पे अमन व सलामती को कायम होने से कोई नहीं रोक सकता। यूँ ही अल्लाह का असूल है। और हम देखते हैं कि पूरी कायनात में एक तवाज़ुन है। अल्लाह पाक ने कहीं पे भी कोई जोल नहीं छोड़ा। अगर हम इस कायनात को देखें तो दिन और रात की तरतीब को देखें, हम ये जितने भी सियारे हैं, सितारे हैं, ये एक इक्विलिब्रियम में चलते हैं। वो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स हो, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स हो, ये एक तरतीब, एक तज़ीन के साथ, एक तरकीब के साथ पूरी कायनात अपनी जगह पे मौजूद है। अगर हम इंसान की अपनी तख्लीक देखें तो हम आसान तकवीम हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम इस दुनिया के चेहरे पे या इस कुर्रा अर्ज़ पे बेहतरीन मखलूक हैं। अल्लाह ने हमें बेहतरीन अंदाज़ में पैदा किया, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा कि मत सहल इसे जानो, फिरता है फ़लक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। तो जो कहने वाली बात ये है वो ये है कि अल्लाह पाक ने इंसान को बेहतरीन अंदाज़ में पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आसान तकवीम में पैदा किया। मेडिकल साइंस इसी इंसानी आर्गन्स या इंसानी सिस्टम को जो इसको फिजियोलॉजिकल सिस्टम या कह लें या मेडिकल सिस्टम कह लें, इसको मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन में, मुख्तलिफ़ शोबाजात में या डिपार्टमेंट्स में भी इन्हीं बुनियादों पे डिवाइड करते हैं, ताकि हम मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के डायग्नोसिस करके उनकी ट्रीटमेंट कर सकें। हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, फिर अनाटमी है, पैथोलॉजी है। डिफरेंट जो डिसिप्लिन है वो इंसानी अज़ा या इंसानी पार्ट्स के वाले से भी बड़े बड़े शोबाजात बन गए हैं। तो ये इन शोबाजात के अंदर जब आप जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की तख्लीक पे आप बड़े हैरान होते हैं। इवन जेनेटिक इंजीनियरिंग में चले जाएँ, माइक्रोबायोलॉजी में चले जाएँ, इम्यूनोलॉजी में चले जाएँ, आपको नई से नई चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में और रोज़ से रोज़ साइंसदान जो इसको डिस्कवर करते हैं। जितना बड़ा साइंसदान होगा, मैंने तो ये देखा है, मैं खुद क्योंकि साइंटिस्ट हूँ, उतना ही अल्लाह की ज़ात को कबूल करता है, उतना ही वो मुवाहद होता है। हम इस बात को हमें मानना पड़ता है कि ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये खुद ब खुद से नहीं बना। इस इंसान को, दुनिया के क्रिएचर्स को बनाने वाली कोई ना कुछ सुपर पावर है। तो हमें पता है कि वो अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने इंसान की बेहतरीन अंदाज़ में तख्लीक की। तो इसी कानून और इंसाफ की बालादस्ती जिस कौम में आ जाए, उन्हें कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। वो कामयाब होके रहती है, उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती आती है, अमन व सलामती आती है। और मैं समझता हूँ इसी कानून इंसाफ की बालादस्ती से अदारों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि वो अपने रोल को बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करते हुए माशरों और मुल्कों को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। लेकिन अनलकीली, बदकिस्मती से मैं देखता हूँ, और गुज़श्ता अगर हम पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ भी देखें तो ये बड़ा शकील मौजू है, बड़ा मुश्किल है इस बात पे बात भी करना। लेकिन इससे बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, मिलिट्री है, जो अस्करी अदारे हैं, उन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया, उन्होंने कानून इंसाफ की बालादस्ती को अशोर नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी मुल्क के मफादात का उस अंदाज़ में तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, या उस सतह का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जिस अंदाज़ में लोगों की एक्सपेक्टेशन थी या उन्हें करना चाहिए था। ये बात मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैं देखता हूँ। अगर वापडा है, PIA है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, आप सारी मिनिस्ट्रियाँ और सारे अदारे और शोबाजात अपने अपने अंदाज़ में अपनी आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज भी एक अदारा है, इनमें काम करने वाले लोग भी, जो चाहे कमांडर्स हैं, चाहे सोल्जर्स हैं, हम उनकी कुर्बानियों को बिल्कुल उनको वैल्यू देते हैं, इससे इनकार नहीं करते। इनका पाकिस्तान की सलामती में बड़ा प्राइमरी रोल है। लेकिन कई सारी ऐसी कोताहियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, तो शायद हम दुनिया में तरक्की ना कर सकें। तकलीफ़ होती है जब लोग इन्हें न्यूट्रल्स के नाम से जानते हैं, इन्हें हैंडलर कहते हैं, इन्हें नामालूम खलाई मखलूक कहते हैं।
تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے یہ نامعلوم کون ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کس کا نام ہے، یہ ہینڈلر کون ہے، یہ اپنے آپ کو نیوٹرل کون کہتے ہیں۔ ہاں، میں حلف نامے کی بات کرتا ہوں جو پاکستان کے آئین میں بھی ڈسکرائب ہے کہ فوج جو ہے وہ پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی۔ ہر فوجی افیسر اپنے حلف میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے، اللہ پاک سے بھی وعدہ کرتا ہے، اللہ کو گواہ کر کے یہ پوری قوم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، اور ہم سے یہ جانتا ہے یہ پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پھر، اور بڑے شرح دل سے کرتے ہیں اور بڑے شوق سے کرتے ہیں، سرگرمی اور پرجوش انداز میں پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو حلف کی بھی پاسداری نہیں کرتے، قانون شکنی بھی کرتے ہیں، آئین کی بھی توہین کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا جب ایک کردار ہی غیر سیاسی ہے اور ان کا رول ہی ایک ڈیفرنٹ ہے، تو وہ ڈیفرنٹ رول کو ان کے اپنے آئینی حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے پرفارم ہونا چاہیے۔ میں اگلی بات کروں گا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے عسکری ادارے یا پاکستان کی فوج جو ہے وہ آئین اور قانون کی اس انداز میں پاسداری نہیں کرتی جس انداز میں کرنی چاہیے، یہ پولیٹکس میں بڑے گرم جوشی سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ مجھے اس بات کو جسٹیفائی بھی کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلری کلنٹن ایک انٹرویو میں کہتی ہے کہ پاکستان کے عسکری اداروں نے، پاکستان کی فوج نے جمہوری قوتوں سے اقتدار لیا اور اس کے بعد ان کو واپس نہیں کیا۔ پاکستان بننے کے تقریباً 2 سال بعد ہی ہم دیکھیں قائد اعظم کو زیارت میں بھیج دیا گیا اور اقتدار یا حکومت پہ قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قبضہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی طاقتوں کو، پاکستان کی جمہوری طاقتوں کو وہ واپس نہیں کیا، اور ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں، روزمرہ زندگی میں اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ فاطمہ جناح مادر ملت، ان کی اگر ہم حالات زندگی دیکھیں تو قائد اعظم کی وفات کے بعد ان پہ حالات تنگ کر دیے گئے۔ ریڈیو پاکستان میں جب وہ قائد اعظم کا ہمارے بابائے قوم کا ذکر کرنے لگیں تو ریڈیو پاکستان میں کوئی ایرر آ گیا، ان کی اس سپیچ کے اس پارٹ کو روک دیا گیا، اور اگر اس دور کے آپ اخبارات دیکھیں وہ سرخیوں کے ساتھ ان کی تشدد کا ذکر کرتے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم سے بھی انکار کرتے ہیں، اور ان کا جو کیس ہے وہ عدالتوں میں بھی اس انداز میں آگے نہیں بڑھ سکا جس انداز میں بڑھنا چاہیے۔ شیخ مجیب الرحمان بھی جو پاکستان کو توڑنے کے خلاف تھے، اور ان کا استحقاق تھا جب انہوں نے انتخابات میں ایک اکثریت حاصل کر لی تو انہیں حکومت بنانے کا موقع بھی دینا چاہیے تھا، لیکن انلکیلی آج بھی ہمیں یوں ہی بتایا جاتا ہے اور ہم یوں ہی سنتے ہیں کہ وہ غدار تھا، پاکستان کا دشمن تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب اس نے ایک اکثریت حاصل کی، وہ چاہے کسی بھی صوبے کا ہو، کسی بھی قوم اور کسی بھی نسل کا ہے، تو اس کو اقتدار سونپنا چاہیے، لیکن ان کو اقتدار نہیں سونپا گیا، اور اس کے ہم نے نتائج بھی بھگتے۔ وہ نتائج کون سے ہیں؟ وہ بنگلہ دیش کی صورت میں ہم نے بھگتے، وہ وہاں پہ ہتھیار پھینکنے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آج بھی جو بنگالی لوگ ہیں وہ پاکستان کی قوم کے ساتھ، پاکستان لوگوں کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ نہیں جس طرح سے مسلمانوں کا آپس میں ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے، ملتے ہیں زندگی کے نئے موڑ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔